Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Ongoing construction work on the Porvorim flyover raises serious safety concerns after car plunges into a ditch dug to facilitate work. GCZMA directs Santa Cruz Panchayat to remove debris dumped in a field for violating CRZ norms. Panchayat agrees to directions but says it is not in the wrong. And now for the news in detail. The ongoing construction of the Porvorim flyover is raising serious safety concerns. Earlier today, a car travelling on the highway plunged into an unmarked ditch at the construction site. Fortunately, no injuries were reported, but the incident has drawn attention to the hazardous conditions on the highway amid the ongoing work. Here's Nitiksha Gaonkar with more. गिरी टू पर्वरी नवीन फ्लायओव्हर येवपाचो आसा आणि त्याचे काम हांगा चालू आसा. या खातीर हांगासरले जे ट्रॅफिक आसा ते डायवर्ट केल्लेले आसा. पर्वरी वाठारांत आमकां कांय प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन पळोवपाक मेळटा. हे जे काम चालू आसा आमी हांगा पळोवपाक शकता. रस्ते कुशीक खणलेले आसा आणि लोकांच्या सेफ्टी खातीर जे कडेन खणला थंय हांगा बॅरिकेड्स दवरपाची अत्यंत गरज आसा. बिकॉज रातच्या वेळार हे जे खणला ते लोकांक दिश्टी पडना आणि हांगा एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा. तशेंच ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा जे हांगा रस्त्या कुशीक जे खणला ते लोकांच्या सेफ्टी खातीर हांगा बॅरिकेड्स दवरपाची अत्यंत गरज आसा. Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Muzaif Sheikh for Goa 365. The Goa Coastal Zone Management Authority has directed the Santa Cruz Panchayat to remove debris from a field after conducting an inspection in the village. The complainant had alleged a CRZ violation, but the Panchayat initially claimed no rules had been breached. Landfilling, especially near fields and Kazan lands, has become a major issue in the state. And with flooding and flash floods becoming frequent, can we afford such incidents? इन्स्पेक्शन झालेले 5 तारीख ऑगस्टाचे सेप्टेंबराचे 5 तारीख मॅटर आसलो आमचो CZ डॅमान GCZ डॅमान मॅटर आसलो आनी त्या दिसा मॅटर दिसा आयज इन्स्पेक्शन थारायलेलें हेणें आनी आयज इन्स्पेक्शनाक येयल्या CZचे मनीस. इन्स्पेक्शन हायकोर्टाचें डायरेक्शन आसलें एका CZ डॅमाक की इन्स्पेक्शन तुमी प्रॉपर तुमचें डिसिजन घेवचें म्हण कितें पळय तें एगेन्स्ट काजन लँडान कितें आहा पळय तें. सो आयज तेणी येयलें आनी तेणी आयज सांगलां की दे आर नॉट हॅपी विथ दॅट मार्ट आमचे डांपिंगाक डॅब्रिक्स डांप केल्या पळय ती. हांव कंप्लेनंट आहा तितून. हें काजन लँडान पडटा म्हण हांवें कंप्लेंट घाल्लेली आनी पंचायत म्हणटाली ना काजल लँडान पडना म्हणून. आतां तेजें डिसिजन जालां तें म्हणटा हें सगळें वयलें आहा तें सगळें काडा माती ती. पयली माती काडली. दीस इज थर्ड टायम नाव दीस डायरेक्शन. पयली माती काडलेली तेज्या उपरांत पोतून आनीक पाट माती काड सांगली. हें आतां तिसरे पाट सांगलां. तांकां लेवल कोस सांगलें तितले डीप वयता तितले शेताची माती मेळटा तितले डीप वच सांगलें. Following the inspection, the Sarpanch explained that stones and boulders became visible post-monsoon, giving the appearance of land filling. The local body is also in the process of allegedly rectifying the zone with hearing due with the higher authorities. आमकां थिंगा माती काडूंक लायलेली न्हू लास्ट टायम आमकां मॅटर आसलो CRZान. सो ती आमी माती क्लियर केलेली 2 पार्ट आमी क्लियर केली ती. आतां पासून आमी तो आमचो बोर्ड आहा पळय तेज्या सकयल ती माती क्लियर केलेली आहा
बट स्टील आतां कितें आतां पावस पडटा न्हू आनी ते पोंचे हें वयर येता फातर वयर येता सो ते दिसता सो तेणी सांगलां ते क्लियर कर म्हणून थिंगा सो फुल लेवल करू सांगला आतां मागीर ते वय लेवल करतली आमी मागीर शेताच्या हेची लेवला प्रमाणे फातर बी ते काडता हय ते फातर आहा ते कितें काड सांगलें तुम्ही पयलीं केल्ली हेजे पयलीं आमी केल्लें सगलें पळय दिसता न्हू थिंगासोर शेताच्या लेवला प्रमाणे आहा तें आतां ते कितें जाता ग्रावंड लेवलार आहा ते मात पावस येयलो म्हणल्यार ते माती हें जाता आनी फातर वयर सरता न्हू ते म्हणटा काजान लँडान आहा म्हणून न्हू मात ते काजान लँडान ना आदी लोक आतां 1971 त्या आदीसान लोक शेतां रोयतालो सगल्यांचे हांवें तेच ग्रामसभाक पासून सांगलेलें आहा सो ते म्हणटा तेणी थोड्याच मेंबरांची ग्रामसभा स्पेशल मिटींग घेतलेली आनी ते हितून घालेलें खजान लँड म्हणून सो आमी ते रेक्टिफिकेशनाक घालला आतां आता रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशनाक घालला म्हणजे लास्ट बिफोर द ग्रामसभा आमी घातली रेक्टिफिकेशन CR-Zन घातला हय सेटलमेंट करता सेटलमेंट सेटलमेंट आहा पूण तुमी तो रिजनल प्लॅन फाटल्या पार्टी कोण पळयताले रिजनल प्लॅनाचेर सेटलमेंट आहा सेटलमेंट हा सो ते आतां कितलो टायम लागता ते रेक्टिफिकेशन करपाक आतां डिपेंड्स न्हू की आमी आतां ते हियरिंगा हें जाता त्या प्रमाणे आमी फॉलो अप करीत आहात William Rodriguez, Subhashish Govekar, and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, it's been sunny and it's been rainy. Tuesday brought sporadic showers and sunny intervals, and Wednesday's weather will be much the same. The IMD has issued a yellow alert for tomorrow, warning of heavy rain bursts. So it is a good idea to keep an umbrella handy even if the sun is shining. Wednesday will feature mostly cloudy skies with occasional sunny spells warming things up. Westerly winds should keep temperatures from soaring, but with high humidity, expect a muggy afternoon. Most areas will see highs around 31 degrees Celsius, though it may feel a few degrees hotter. Overnight, temperatures are expected to dip to 25 degrees Celsius. IMD issues yellow alert for 11th. Heavy showers likely. Citizens warned to stay prepared. Rain likely to come with strong winds, says IMD. Maximum and minimum temperature Wednesday, 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. No weather warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau reports Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe, and keep watching Goa 365.